5 बांग्लादेशी नागरिकों को 2 साल की सजा। जीवन यापन की मजबूरी में 5 बांग्लादेशी नागरिकों ने वर्ष 2024 में अवैध रूप से त्रिपुरा में प्रवेश किया था। वे सभी बहनी राज्य की ओर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में अम्बासा रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस द्वारा पकड़े गए। इसके बाद रेलवे पुलिस ने पांचों को अम्बासा थाना में स्थानांतरित कर दिया। पकड़े गए व्यक्तियों के नाम हैं शंकर सरकार, अधीर सरकार, सुधीर चंद्र सरकार, सारथी सरकार और श्यामा सरकार। उनके खिलाफ पासपोर्ट अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। लंबी सुनवाई के बाद धलाई जिला एवं सत्र न्यायालय के माननीय न्यायाधीश धीमान देव वर्मा ने पांचों को 2 साल की सजा सुनाई, साथ ही उन पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया। सरकार की ओर से इस मामले की पैरवी अधिवक्ता ज्योति प्रकाश साहा ने की। 5 জন আসামিকে লার্নেড ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্ড সেশন জাজ ধলাই আম্বাসা মাননীয় বিচারপতি ধীমান দেব বর্মা 5 জন আসামিকে 2 বছরের জন্য সাজা ঘোষণা করেন এবং তাদেরকে ফাইন করেন অনাদায়ে। ওই ফাইন মানি যদি অনাদায়ে আরও 5 মাসের এডিশনাল ইমপ্রিজনমেন্ট তাদের বিরুদ্ধে ঘোষণা করেন। তো গত 7/12/2024 আমবাসা রেলওয়ে স্টেশনে এই লোকগুলিকে জিআরপি থানার এএসআই পিন্টু কুমার দাস যখন স্টাফ নিয়ে সেটা চেকিং ডিউটি করতে আসলো আমবাসা রেলওয়ে স্টেশনে, তখন তাদেরকে ডিটেন করে এবং তাদের কাছে কোনো ইন্ডিয়ান নাগরিকত্ব কোনো কিছু না থাকাতে তারা জিজ্ঞাসাবাদ করছে। তারা তো বলছে যে আমরা বাংলাদেশি।